गतकालीर जो नेता माने थिले से माने किए किए कहा नाम उच्चारण करा जायछि केते जनकर नाम उच्चारण करा जायछि बा लेखा जायछि आउ केते कंकर कर्म को लेखा जायछि से जगार गतकालीर अध्ययन अर्थात दानिएल नाम नाही किंतु से माने सिंह मानक मुख बंद कले लेखा जाए अर्थात बड़ बड़ आत्मिक नेता मानक विषय लेखा जाए आउ 32 पदरे जहाँ आम अध्ययन करथिला गिदियोन बारक सामसन जिप्तह दाऊद सामुएल भाववादी मानक विषय जदि मु वर्णना करे तेबे समस्त समय अंटिब नाही अर्थात आउ बहुत गुड़ाए आउ प्रभुंकर दास माने अछंती आउ सेमानकर नाम उच्चारण करिबा बा लेखिबा संभव नाही बोली से कहउछंती आमे जो 32 पदर प्रभुंकर बड़ बड़ नेता मानक विषय साधु मानक विषय जहाँ अध्ययन करी अछु आउ ए माने जण जण साक्षी अटंती आउ की प्रकार साक्षी एडे बृहत मेघतुल्य साक्षी मानक द्वारा बेष्टित हेबारु आस अर्थात से साक्षी माने घेरी देछ कहा के घेरी छन आके आमे पढ़मा जानना से साक्षी माने बेष्टन करी देछन चतुर्दिगरु घेरी देछन आउ आमे माने प्रत्येक भार और सहजरे बेष्टनकारी पाप परित्याग करी विश्वासर नेता और सिद्धिदाता जीशु को लक्ष्य करी धैर्य सहकारी आम्भ मानक गंतव्य पथरे धावमान हेउ नेहेले से साक्षी माने आमके घेरी देछ से माने निजे साक्ष्य देबे का बोली साक्ष्य देबे आम गतकाली अध्ययन करिथिला से माने विद्रूप सहेले कोरोड़ा प्रहार सहेले बंधन कारागार रे से माने वास कले कारावास सहिले प्रस्तराघात सहेले करत द्वारा द्विखंडित हेले ताहा मध्य सहेले निर्यातित हेले निहत हेले आउ अभावग्रस्त हेले क्लिष्ट हेले बहुत दुख समस्या सेमानक निकट को आसिला किंतु से माने परमेश्वर निमंते शेष पर्यंत विश्वस्त थिले आउ से माने आमनकर चतुर्दिगरे आमनकर कर्म को देखुअछंती आमनको घेरी देई अछंती मेघतुल्य मेघ जे प्रकार आच्छादन करि थाए ठीक सही परी आउ सेथि पई आमनको किछि कर्म करबाकू पड़िबो से कर्मटी कौन आमे माने प्रत्येक भार और सहजरे बेष्टनकारी पाप को परित्याग करी आमान को जो भार दिया जाए आम लदी हो कि भार परमेश्वर देला भार नहीं से आमर निजर भार निजर चिंतार भार निजर समस्यार भार आमान मध्य जेन माने आमके साक्षी स्वरूप घेरी अछन से मानक मध्य से ही प्रकार अभाव सुविधा कष्ट निंदा ताड़ना आसला आ से मानकर भार स्वरूप सेटा नहीं प्रत्येक भार को परित्याग करवा आ सहजरे जेनटा घेरी देसी जेन पाप आमके आमे करी पकासु अति सहज गोटे कथा गोटे कहाटा कही तू मत कहलु नाय कही फटकिना और बिल्कुल आगपच विचार नहीं करूँ जेटा मैं मिच कथा कहीदेली भांग खाई दौथे प्रभु को पाला लोक मैंने सिगरेट पी दौथे किए गुड़ाकू करुवा हुड़ाकुदा करुवे इटा माने कारण सहजरे बेष्टनकारी पाप अति सहजरे से मान के घेरी देसी जानी नहीं पार अति सहजरे आ गुड़ाए अच्छी आउ ई जिनिस मान के काଣା कर बोली कहछ प्रत्येक भार और सहजरे बेष्टनकारी पाप के काଣା करवार अच्छे परित्याग करी विश्वासर नेता और सिद्धिदाता जीशु को लक्ष्य करी पहला आमानकर भार के छाड़ीदमा आउ सहजरे अति सहजरे जेन पाप आमके घेरी दौचे ताहाके छाड़मा तापरे आमके आगे बढ़वार अच्छे
କେନିକେ ଯିମା ଯେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଆର୍ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମକେ ଧାରଣ କରବାକେ ପଡ଼ବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯିମା। ଏଇଟା ଆନେ ବେଲେ ବେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ହେଇଯାଏ। कहूँ आज एते प्रार्थना कली प्रभु मोर प्रार्थना सुनले नहीं, मुझे एते उपवास कली प्रभु मोर प्रार्थना सुनले नहीं, मुझे एते वाक्य पढ़ू जे प्रभु मोर प्रार्थना सुनले नहीं, अर्थात धैर्य हरा। किंतु ई जगार एवरी पुस्तकर लेखक कहउछंती बा पवित्र आत्मा कहती तुम्हें धैर्य सहकारे आगक बढ़, धैर्य सहकारे आम मान गंतव्य पथरे धावमान हो, अर्थात प्रभु जीशु ख्रीस्ट जो पथरे जाइछंती सही पथरे आमे कौन करिबा, धावमान हेबा, सही पथरे आमे जीवा। प्रेज़ कौन कौन धरी करी जीवा, धैर्य को धरी करी जीवा। आउ कौन कौन त्याग करिबा, आमानकर जो ओजन अच्छी जो भार अच्छी आमानकर दृष्टि रे सही भार को आउ जेनटा आमे के अति सहज रे पाप करे नेसी से पाप के आमके छाड़ी करी जेन प्रभु जीशु आउ विश्वास रो नेता अटन आउ सिद्धिदाता तांकु लक्ष्य करी आमे धैर्य सहकारे तांकर पथरे गमन करू। से अपना सम्मुखस्थ आनंद निमंते अपमान तुच्छ ज्ञान करे धैर्य सह क्रूसीय मृत्युभोग कले, पुणी ईश्वर सिंहासनर दक्षिण पार्श्वर उपविष्ट होती। ए जगार दुई पद लिखा जाए, अपना सम्मुखस्थ आनंद निमंते। आम गत काली ना परदिन चिंता करदेला कहीं से दुख सहिले आग को आनंद अच्छी। ए नेता मैंने कहीं कष्ट सहिले आग को से महापुरस्कार रखाई। गत दिन मानक अध्ययन करूला मोसा कहीं राजउआसर सुखभोग को परित्याग कले आ प्रभुंकर लोक मानकर दुखर सहभागी हेबा निमंते पसंद कले, कारण से जानिले जे एबे सिना एबे सुख चली राजउआस रे, मात्र ए सुख भितर गले मते गोटे दिन दुख भोग करने को पड़ो। से एबे मो दुख भोग करी अनंत जीवन अधिकारी हेबा निमंते बा परे जो सुख अच्छी ताकू पाइबा निमंते से लक्ष्य रखिले आउ एबे से दुख भोग कले। एबे जदि आमान को निकट को आपण मान को निकट को समस्या आसी, रोग आसी, अभाव आसी, दुख आसी, निंदा आसी, क्लेश आसुची, ताहले चिंता करंतुनी। कारण कौन आसुची समय जो समय आम सुख भोग करवा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो समय आम महापुरस्कार को प्राप्त हेबा, जो समय आम परमेश्वर दृष्टि रे पुरस्कृत हेबा, सिद्ध देखा जिबा, आनंद निमंते अपमान तुच्छ ज्ञान करे। जो परमेश्वर आगामी दिन मान करे आनंद मान निमंते बा प्रभु लोक मान निमंते रखी अछंती, सही आनंद को लक्ष्य करी एबर अपमान को तुच्छ ज्ञान करू अछंती। प्रभु जीशु ख्रीस्ट तांको निकट को मध्य यही प्रकार समस्या आसला, कष्ट आसला, निंदा आसला, ताड़ना आसला। से निर्दोष जन व्यक्ति, से पवित्र व्यक्ति अटंती आ तांको निकट को ये समस्त समस्या आसला। आ से आनंदर सहित समस्त समस्या को धैर्यर सहित से कृषीय मृत्यु भोग को से कौन कले आपणे नेले। आ कौन पाए देखिले जे आगामी दिन मान करे प्रचुर आनंद अच्छी, पितांकर सहभागिता लाभ करिवार अच्छी। दक्षिण पार्श्वर पितांकर सिंहासन दक्षिण पार्श्वर। मोर प्रिय माने आमे समस्त इच्छा, आम समस्त इच्छा आम स्वर्ग राज्य अधिकारी हो। आम समस्त इच्छा पितांकर दक्षिण पार्श्वर आम स्थान पाइबो। आम समस्त इच्छा से अनंत राज्य रे आम प्रवेश करिबो। किंतु अनंत राज्य रे, से आनंदमय राज्य रे प्रवेश करिबा पूर्वरु, से पितांकर दक्षिण पार्श्वर बसिबा पूर्वरु
ସେହି ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାରେ କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ପରେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା? ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାର ଭାର ରହିଛି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆଉ ସହଜରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ସେସବୁ ପାପକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ତୃତୀୟ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ ଶାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଡ଼େ ପ୍ରତିକୂଳାଚରଣ ସହ୍ୟ କଲେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ବିବେଚନା କର। କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ତୁମେମାନେ ମନେ ମନେ ଅଥାନେ ହେଇଜନ ହେଲାନ ବୁଆ ବୋଲିକରି କହିଦେସ। ହେଲାନ କେତେ ଗିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରବ, ହେଲାନ କେତେ ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣବ, ମନେ ମନେ ତୁମେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନେଇ ହେଇଯାଅ କି କ୍ଳାନ୍ତ ନେଇ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଡ଼େ ପ୍ରତିକୂଳାଚରଣ ସହ୍ୟ କଲେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ବିବେଚନା କର। ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ବିବେଚନା କର, ମନେ ପକାଅ ବୋଲି କହୁଛ। 4 ପଦେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏ ଯାଇ ରକ୍ତବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନାହ। ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରୁଛୁ ବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ରକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ପ୍ରତିରୋଧ, କିଏ ରକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ? ଯିଏ ବାସ୍ତବ ସୈନିକ ଅଟେ, ଯିଏ ବାସ୍ତବ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟେ, ସେ ରକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ। କାହାର ପ୍ରତିରୋଧ? ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ରକ୍ତ ବହିଯିବ। ଆମେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥାଉ। ଅନେକ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରେ, ଆଉ ମରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୁଳି ଖାଇସାରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଲାଗିସାରିଥିବ, ମରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଶତ୍ରୁକୁ ସେମାନେ ମାରିଥାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୈନ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ବା ବାସ୍ତବ ସୈନ୍ୟ ଯିଏ ଯୋଦ୍ଧା, ସେ କ'ଣ କରେ? ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରେ। ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁ ବା ତାକୁ ହାଲିଆ ଲାଗୁ ଯେମିତି ଲାଗୁ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏ ଯାଏ ରକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନା। ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଅଲଗା ଶତ୍ରୁ ନେଇଛି, ପାପ ରୂପକ ଶତ୍ରୁ, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ରକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ବି ହେଇଯିବା ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି। କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ? ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କେନ୍ସି ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଇ ସେ, କି ଅଲଗା କେନ୍ସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଇ ସେ, ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ରକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନାହ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଏ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଆଉ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟକେ ମୁଇଁ ପଢ଼ବା ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର, ଯେହେତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ 3-4ଟା ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିଷୟ। ଏନ୍ତା କେନ୍ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ କେଁ ଯେ ଯେନ୍ଟାକି ପିତା ତାହାକେ ଶାସନ ନ କରେ, ପ୍ରହାର ନି କରେ ବୋଲି 6 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି।
एटा केन प्रकार प्रहार एटा शत्रु विरुद्ध रे प्रहार नहीं से एटा पाप विरुद्ध रे प्रहार नहीं से एटा प्रेम करवार विषय पिता एवं पुत्रर संपर्क विषय कहा जाए पिता कहीं गोटे पुत्र को शासन करे बा प्रहार करे आपणार पाप को बा भूल को से छाड़िबो बोले ताको शासन करे प्रेज द लॉर्ड जे प्रकार से उत्तम एक पुत्र देखा जीव आउ सेथि पई वाक्य रे लिखा जाए जोहन 15 पर्व रे जे जो वृक्ष अधिक फल फले ताको मध्य कौन करा जाए कटा जाए वृक्ष को कटा जाए ना तार डाल को कटा जाए कौन पाए आहुरी अधिक फल फलिबानी प्रेज द लॉर्ड अर्थात ता निमंते सही वृक्ष फल फलुवार वृक्ष निमंते मध्य कष्ट अच्छी आ जो वृक्ष बिल्कुल फल फलु ना ता निमंते तो मृत्यु एका अच्छी ये खाली फल फलुवार वृक्ष किछि कष्ट पाइब आ उत्तम फल प्रदान करिब ठीक से ही परी पिता कौन करे प्रहार करे बा शासन करे जेहेतु तार पुत्र को भल पाए आ से आशा करे जे तार पुत्र गोटे उत्तम फल फलिबार गोटे पुत्र हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वृक्ष हो बोली से चाहे सेथि पई ताकू शासन करे ताकू मारिबा निमंते नुहे ताकू संशोधित करिबा निमंते प्रहार करा जाए और से वाक्य लिखा जाए बहुत सुंदर गोटे शब्द लिखा जाए 8 पदरे किंतु जो शासन समस्ते सहभागी जदि तुम्हें माने सेथिर अंशी नुह तेबे तुम्हें माने पुत्र न होई चार चट अलगा लुकर पुओ के गोटे बापा क्या कर पिटी जावा क्या कर पिटी जावा किसी आवश्यक ना कहले संशोधित करवा लगी क्या कर पिटवा हाँ कही पारे इरा एंता नहीं करबुरे बाबू एटा भल नहीं से बोले कही पारे हेल्ला से हेल्ला सुनवा नहीं सुनले ताच्छल्य करवा तु किए जे मते कहू किंतु पिता काण कसी निजर पुत्र के सलखासी तार जीवन भूल के बाहर करसी से हितोपदेश लिखा जाए शासन बाड़ी काण करसी पिला के तार भीतर थिबा अज्ञानता के बाहर करे देसी शासन बाड़ी का जे मोर बापा मते पिटला बोली से जानी पारबा जेतेला मार खाएबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ से दिन से भूल कामटा नहीं करे आ जे सेतिर अंशी नहीं से अर्थात जे माड़े नहीं खाएबा जे संशोधित नहीं हेबा जे गाली नहीं खाए पार माँ बापा से काना है से जार जो संतान है तार माँ बुआर पु नहीं से छुआ नहीं से सका अर्थात अलगा लुकर छुआ चाहे भी आमर काना जो निजर माँ बापा निजर छुआ मान लगी चिंता करबे जे मोर छुआ मैंने केना भल पिला है सेटा चिंता करबे मोर छुआ मैंने केना भूल नहीं कर सेटा चिंता करबे ठीक अच्छे पाख पड़ोसी हिसाब से आम कहीसु यहीटा ना करवार कथा बोल किंतु निज छुआ मान के आम जेनता शासन करसुँ अलगा क्या सेंता शासन करी नहीं आती मन एका से गोटे वाक्य लिखा जदि तुम्हें माने सेथिर अंशी नुह अर्थात शासनर अंशी नहीं हुआ तुम्हें पिता जिते बेले शासन कर शासन की जदि अग्राह्य करुअछ ताहले तुम्हें किए तुम्हें पुत्र से तुम्हें जार चट प्रेज द लॉर्ड आ जे जदि शासनर अंशी से किए से पुत्र अटे से पुत्र अटे पुत्र के सलखावा लगी बा निजर छुआ पिला के सलखावा लगी बा मंडली रे आ प्रभुंकर अभिषिक्त दास माने विश्वासी मान के सलखावा लगी किछि शासन मध्य करंती आउ केते लोग था जे का बोली कहबे हां हम के एंता कथा कहले बोली कहबे शासन के तुच्छ नहीं कर बोली लिखाई छे बाइबल शासन के लघु ज्ञान नहीं कर हल्का नहीं भाव शासन के ग्रहण कर बोली प्रेज द लॉर्ड से दिले का बोली हम पढ़ी दिला जे जहा के प्रेम करसी ताहा के ही शासन करसी अलगा लोग कहाँ कहवा जेहेतु आम जन के प्रेम कर तार दुर्बल के सदा बाहर करा नहीं 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 इटा भूल है इटा भूल है और सलखा ना सेटा और सलखा बाट के शासन बोली कह जाए से कि पूरा मारवार लगे शासन नहीं करा जाए मारवार लगे नहीं पिटा जाए से जनता जीवन पाइबा से पिटा जाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर
आमମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଶାସନକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ ନ କରୁ ବା ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେ ଶାସନକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧିତ ହଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିହିତ ବୋଧ ହେଲା ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଶାସନ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଶାସନ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସଂଶୋଧିତ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯେପରି ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଶାସନ କରନ୍ତି। 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ବୋଧ ନ ହୋଇ ଦୁଃଖଜନକ ବୋଧ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଟୁଥିଲେ କେନ୍ତା କରସନ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି କିନି। ଆମେ ବି ଛୋଟ ଥିଲୁ ଦିନେ ଆମକେ ବି ଆମର ମା ବାପା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ପିଟୁଛି ମୋତେ ମାରୁଛି ଏନ୍ତା କରୁଛେ କଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଲେଖାଯାଏ ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ବୋଧ ନ ହୋଇ ଦୁଃଖଜନକ ବୋଧ ହୁଏ ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରାଯାଉଅଛି। ସେଇମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ବା ପରିତ୍ରାଣକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ କରି ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ସଂଶୋଧିତ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବା ବା ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପଦରେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା ଆମେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ